Congratulations and best wishes to them. खेल शुरू हो गया है। अब आपके सामने पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार और चौथा पुरस्कार के नंबर दिखाए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, यही हमारी आपसे उम्मीद है। अगर आज के खेल के कोई विजेता हमारे स्ट्रीम में मौजूद है तो उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। এখন আপনাদের সামনে আজকের লটারি ড্রয়ের পুরস্কারের নাম্বারগুলি দেখানো হচ্ছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন, এই আশা রাখছি আপনাদের কাছে চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আজকের খেলার কোনো বিজেতা আমাদের স্ট্রিমে এসে থাকলে তাকে আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। The game has started and now the numbers for the first prize, second prize, third prize and fourth prize are being displayed in front of you. If you like the video, please give it a like, and if you're new to our channel, we hope you'll subscribe. If there are any winners of today's game present in our stream, we extend our heartfelt congratulations and best wishes to them from our channel. अब आपके सामने आज के लॉटरी ड्रॉ के पुरस्कार के नंबर दिखाए जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, यही उम्मीद है आपसे हमारे चैनल की तरफ से। आज के खेल में कोई विजेता हमारे स्ट्रीम में मौजूद हो तो उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। খেলা শুরু হয়ে গেছে। এখন আপনাদের সামনে প্রথম পুরস্কারের নাম্বার, দ্বিতীয় পুরস্কারের নাম্বার, তৃতীয় পুরস্কারের নাম্বার ও চতুর্থ পুরস্কারের নাম্বারগুলি দেখানো হচ্ছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন, এই আশা রাখছি আপনাদের কাছে চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আজকের খেলার কোনো বিজেতা আমাদের স্ট্রিমে এসে থাকলে তাকে আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। Now we are presenting the prize numbers of today's lottery draw in front of you. If you like the video, please give it a like, and if you are new to our channel, we hope